sarala nangamare ne jinati yamko fala yela live ay walake eradi atalele kamarenke jugu makuma kunte fedani kese akuna atameto yela la yedo minala atameto yela la yedo fagala warake jugu maslaminde apelele barabo jinati yamko fala yela live Bajugu Kalanga muso de kamba ayay malanye madu kone ayay malanye faburu mamedi mbagni ni foli kala lo fe ayay malanye Assalamu alaikum wonbe darde GDP TV hande kadi men hewti ka émission man darma jama fono darde do ngandi site internet don walla wiya sur YouTube Haybe salmini jama fop men wetani ke téléspectateur be fop hande kadi ndare ko honto DJ Bella Juli l'émission mako ndari da on ari ndara kadi ko fala ko aratawa men kadi kamen ari don karamo kojo kummalujo mo aduna Allah fo andi Afrique fo andi hebe inna mo simbo non ko mi andi ko donso ben sigiri donc ko maga simbo donc hay tigi dijon hide ngari kamako ko fiyo no ngadden kamako ko ndarugol ko hondum odo kadi addani en e nder leydi Sénégal ko honnum kadi odo addani en e nder e golle makko ne fo edna law kono no min mi ala wolde fus sina hide natude ka biro makko ndaren ko hondum woni nder ton e ko homboni nder ton émission ndari dan ka GDP TV on yi ay ko falno yide kon parce que odo kadi ko goddo go e yaha nder ndaren ko hombo woni simbo magas e donso jon sigiri assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah on gara en walaikum baba tanamu awa simbo to barafa naam awa simbo no madore ay no do awa anu ngado ko seti inshallah sese mura kika sese muna ko umbiri lambi ade gise na kinta musu semele ena maga ko ne yare simbo ne nyabu han ko non tan nyabu ne de asenta na bina ne be do nyaadi ha ko amburi be nyaado d'accord awa no madore awa no ngado mo fa ya ko sese mura simbo arabali amura bara toji awa simbo to ya wadi to mi biri falama ya walima muto na la beto wa mane sinde ya ha téléspectateur na sende matoma na YouTube matoma ya le dan khaibu ala ko biringa kolonde na simbora parce que tana to ntamudra do simbora parce que c'est la première fois nga simbo to don show na madon show na me mane madari ga todi tota iloma na explique mbebe na sena simbo ana ko biri akodo simbo na ba an mi se wali ba mbarse wa premier chose autant na déplacer una fa on rabbi wa ndira ba mbarse wa ma hebu na wobe ma hebu fa na wobe dada gambi Sénégal yama birin kamenen gine bi medun fori maka bu khera na birimbe dada gambi o mama ngeen reena be am nga say folode ha ara nyonde o maka bu khera na birimbe o mama nge fani maksal maka bu na be amone Sénégal la Guinée kirena c'est pourquoi balaz mona wontagi la Guinée kana na beto ina ko tema da yikulo Sénégalais na la Guinée to ina ko tema da yikulo na bara ma sen tambe awu mbirin kire o mama nge fay maka bu khara na da na ko gouvernement bi ara gambi ibara ma fori ma journaliste ina ga simboya na zikhli simboya benen ga so ma wali ko isinde afala fe simbon nso mana na ko isinde nga ya kara obe parce que ina fala simbon nde calculema simbo kuye kayina na kafi na nera kuye kayina na nera simbo ya namara na ngali simbo sende na bulakwi akene si manike na rabe si kay fini na bon na ngali si bon e bara sabe bara si bon e bara lu ka do ya ko ha bara si bon Jisi moya kile kidoso ya na mpi Sirika yenana Simbo yenana Difference na Nda na mwa fegi simbo na Mama si moya mine kidoso ya na mpi
mbara su be fa wula pe akai de birin complete na yira na no ma ne de ngano so de wula pe nga su be fa simboya akuina naki ina fala simbo na mbara do so yara ba abara sigi afaka simbo ni da ana gambi ma yi wale pe nga fala Sénégal jama birim de kameni Guinée du me di foli mfaare ne mbanga fa Sénégal kolo depuis alam dam fa singi dan de fi nyaga ba mun na migi nam hayi fama d'accord ye na ga ki mbemba kenara mbaba kenara moje tungoki mi fara kilima masu atungoki mi kana kilima na tungoki ne allo mbaba no wal makina ga amre hayi fam kanka na ka wali muri ita fara karamo mutan karamo na muri na ga sabati sima duba na ga sabati sima duba ma ibn adam hayi fam anu wontan jalam suma simo na wala bama abin kire ba abin ibn adam hayi na fam magina bala muri ni soma kire marade ese ma muri ko ya ngo akere marago e birin kire d'accord ese ma na muri ko ya ge haifa ese ma na aba simbo ko ya ge haifa parce que na me bana na yin sebe de tima nam anu na jira ba nam na yin sebe de tima bara bu ma ha ala wa ga su me jita pratique na difference nana voilà ibrahim o mbini ala na makulama bayina me sitana ala na sitana da ibnu isa adugun ngel nara ibnu isa sitan bon sitan tiri wonta ngoma nara ba ya cost pendant 3 jours et tout malé voilà pourquoi mori nu awa wonta difference na woma itan ala na makulama go bena ga ke jibrin kida ay tandi alima abarabu ena ka sono jikara mo wule fale nala afade awa nara makulama nanango karamo ta fala karamo ina ntama ko ibu da ma birin karamo on kolon fe kirma to simbo nanna ba fe ma simbo yara simbo nan fanala ina simbo nanna ba fe nara simbo nanna la ina simbo mange yati nanna manga fini mangera la ina simbo mangera na fatanga mange mundunna parce que mange ya escalier nara o maddo so mange ya to la ina abirin na birin ko manana langue kunu fande makamara na kunu fande makamara nan ta santan tongo sigirin kanan tan alum ko ina kan fala feke magoy mara manike nan atanan san tongo sigirin afan na kindia ando kindia nyamane birin sir mangera na nye funu sen nan to fale kunu fande makamara ana mara nya saka sanara on nu nya saka naba na fala ma akadu kimi beta ka do mutimma mo wala kinala parce que na fe birim bi mo na vule bi no fe na ma se mai buna da mo ben mo no na ma se karamo ga fa ma warande fayda ndam ma men ne sin da kama ko beta na woni d'accord donc mi wonna seda ko hongu simbo yewti e kamilandi mako parce que milandi ke mako hombo woni simbo ko hondu par exemple ko honto simbo iri ko hondu indete simbo donc ko esbit buy yo atan wolande fo apular ko non mo wonna seda tun ko hondu ciosar makko wi parce que o wi simbo c'est à dire ko kullu indete ko si woni ka burure donc kunno kullu kam e wañobe be si be yeyi fellu gorku sa felli ko be nas a felli comment on dit ça a felli simbo do felli kullu ko donc hande sa ani to sa ni simbo ko don so foppu no andi ko ente donso wanda enen fulbe ben buino andi ko ente ko donso benni no enen sewi enen fulbe ko waño benni donc c'est la même chose haray o do non golle makko den o wi manam c'est-à-dire kala gondo karamo ko yagal ko Allah o toroto enen non ko toroto Allah ko no wodi wobbe min mi landiti mo min mo mais no wodi wobbe godde o jalan etc ben don e windo be wona gotu jaboto
o wi tellement ko goto kono ko différence ko honno no wodi goddo gotta ka jalan 3 jours wara jetti mais no wodi non kadi torotobe Allah e fi wadu do nan wara nebi ko passé torotobe Allah be no dudi donc simbo wada di mi on ko en mais en fait que hidro simbo passé mi hande o wonna ko dum o way wadande chamao par exemple wano nawnuɓe ɓe wano tampuɓe wano sokaɓe kaso wano joɓe ballon wano faalaɓe yewde Europe wano faalaɓe iwde toon wano heɓali kaydi etc mi larano e ɗum simbo o explique anen ko honɗum simo wawi gollande ɓen ɗon kadi e aren e golle makko ɗe vraiment e nani tosano haray arten e jalanjiɗi arten e démocratie simbo ko watta kon jama o anda wona petit quelqu'un jo ke simbo akono yakosi wamane rafala ñamaɓe ya wali makena parce que ndena bit sende foteta yemuno mo wali so ndena na amuno mo fade parce que c'est mai nani na be tan vraiment tan na be ese ita ino mana vraiment tan dandande ani nani na foteta nani mo wali soto ino mana tan na bade wali soto ma arabama be ne ka fo akay ga déplacer afa alors e ma sena e ma wala nanti mbarse wana dunia ino fena nde fanna na emono manara mugiya fala ay tanno ma dunia febir na yule kono ino fere ina raba ibuna da mabe anaka lara e ba convention kada na gara giri furi ma daga déplacer anaka fanyele yi furi nan nam asingi singi nan nan sira furi fone furi kono ma e furi kono ma kono ji furi kono e bana danda ha e mo création furi kono nan nan dabari na hala aska hôpital amutom hala e opera amutom ala na sabu fegi nan tampam ngano nara min di nara ma fuli e boy sasto kire afriande ngone jogo ina kono fe ay kono fe yat kono lede biri mama labu muna ani keli ay kono mane ha ati dondroti après aman keli na ko ngone fama na sera afama jude yana ma aya don kamu danda ma fuli ngone angena ibuna da ma fuli nan kui na sire na nyira na sama ala sembera ayala mane fri asrande ndinana stagi kona na atagi akono lere alo da lere bi atagi akono an buha an keli amuno mara tingende amuno mara tingende ma fri tellement gatagi na akono fri atay wona ay bili inshallah ko kada ndam ndinana tay wona simple na ndinana dabantiana sena na grita gi hale awa iwal fi ko ra imuno ini kali na tagi imuno tay wona bili kamema ajuma awa ika ko wali namma na ko wali na kana ita kana ma enu ni na mo ko ma na obo bili inshallah na ndam la fonyi ika almeti bala bina yema ina khaba amuti madagede nana la khameyama amu wala fe sembera ki bada kare yira ne mun fata nan dine kono ka ay ma sokku ku yeta gine en be le halati ino mane wala d'accord anka e ka mi bara ska fotita abaraka tar birna ba ka kaydisto amasto ama torofe kay ibeli inshallah na kay de na yaba mane atana fama kay lo wali ba atamu fama luma be na wala ba akilinu alambera akili anala wala ba maintenant na wali fan mi gina na farima no wali ma na mi gina na fama a birin camera mane mutoni manara a birin camera wali ki a birin camera après awa wala ba kambi atangalira ahamato c'est dans le final. Merci beaucoup Cachet de Petit Vie. Donc, on simbo ko maninkajo. Ça y met des soso.
ko passé mo na soso passé hande o yewta manika yewta soso yewta ni pula yewta ni olo passé de Sénégal jonno mi landike mo ko hondum o wawi nyawndude e tagalo simbo o fuddoni lan e musu reedu o wi si reedu no musa goddo hara reedu makko no musa e souvent o turo fayda wata bantade dum no wonda wobbe be no wonda e dabare hara ko dababe kanko non dum hida nabaka hôpital be opera be yata hida nabaka hôpital be dabba lekki mum ha be ronka dabba lekki mum ha ronka ay badan jonnon kanko sa hewti ka makko do dum don Allah no wadi sabo dum don o itan o nyawdata won deuxième wo ko hore si hore no musa ma souvent arande hore mo musa ma cela dit musa seda ita sonjoda e ko demu wo kanko simbo si a hewtido dum no ara ko wi ko lodu go dum do fekka parce que no Allah no ko sabu donc ci fekki do o wi mo musu baaw gondo mana hara golle ma de fonctionnata modya ka dewugal ma donc kara bango musa e fayda sa ugini ka wata bantade sa hewti ka kanko simbo do o wawai nyawnde ma dum don senna wono kadi o pratika na makati e hore dum dengi mo nyawnde walla dengi mo wada ata filma jogoda duke na sama kala o ma wala okay ono be wonbe leyde porto simbo ari simbo no ni moyne magas ko yimbe be sigiri hara ko teddungal mon o wi onon fi onon leyde porto no mi landuri mo o wi isa hebali kayti hida sonji haajuma mo yalito wo kanko simbo si a noddi di numéroji ka écran sa hewti do walla a immini goddo walla a noddimo on famodiray e piore vidéo o wadana ma fo jonnon kadi si don feƴƴi hidon andi hande ene wonbe Europe ben walla wonobe Europe ben problème dum heewi e mom surtout ma problème kaydi problème ligue problème piji bus donc wara jette numéro ji din aron ka simbo do walla noddo simbo o andina on ko honndu mo wawi e golle makko de joni se feƴƴi don non kadi en arta ha joni question ji din munu kelina après je vais traduire ça aussi en Wolof pour jama fama mais arta e dum do si Allah jabi et dans tout ça haga en do parce que simbo même simbo peut-être en sibu do sera wala e maniga kadi jama anda ko hondum ko simbo ko hondum donc simbo vraiment mena mi ari meta golle makko de on yi joni simbo non ma dernière question alors avant que parce que tout na mi to mane toro mane non février inu keli mara février to ina na ba fera ki parce que na merne ita ji ikeli imama na yire parce que ka mun nem iba baba aran ajira na baba ifan iba wala ifan tam imon fa ajira mise ma jira arafangi ma nekina sangi faraba wala misara ina mo sem mara ma se de ma se ma so bi yakosi beno nga wo ngon ku ya masonal si isa mo manana ino me dina ko na ando ko yara imma manala baba ajina na ba mbari babe ajina na ba mfa mbaraka na nankui masonal si nan waso ma fesa na mbaraka na mbana kesa fe amalesi amale soto kema demba ya balu avala kiri afriande a sofe wula kui asa sube fara kwe anu jangi afa fini demba ya balu fini asayande diwali fote kale hali asebe be foko na kirinta mabulu na wale sa nana ngulu ebarame mfana ka to waji wale na yaki anagara fama di game wuya di game migi fu anun kele ntantare nana ebile ngwa kana ji wale ko ebarame me se nana nakanu bira mba fora fona no bira nakanu fora nan la mai kaito mbanta na so quarantaine marab
ngara ne ben ngale le fang boko do zoyara fang ma na se wula kui sabu na namba fora na le mba bara fori na sabu asamini ma wula kui men an kene sono fonso yikui amun kene fonso yikui parce que c'est na minere ma fonga jira ba na sembe bo halim baba be na sabu na ne na so yife ku alhamdulillah rabbil alamin mban so akui ntare mun yetani yake na nyeta maguru ne ntare be mbar bore be ngol ke bore be ala so bisa manga sembe to yikui na nyeta maguru ne mani amaiki migiyo yeta maguru ala ira temane migiyo yeta rati ala ira guru mane ala ne ira guru mi mono ma ira tebe magore na kere ya kere ma fongo ya nara. Ok, Simbo, na ma question celle là question kere na lo anu wala question nani nya parce que bara yito aya mi magore Simbo mi yinu en place na ngom anu sare mati anu na wa ma mariede alo Guinée na ngamu xamé soto alo xamé mu Guinée soto data ino mara da parce que bara yito ya to mane a rendi yam jeudi kinye so c'est na buri fulena ramuli non voilà to ka d'accord avant que je parle de question la miara et mon bien sûr dans Simbo ko woni sera ko nani e côté kamelandi mo wo pati mamba baba makala famille makon fo Simbo haray no e dum do ko ruwali sonate dum do kankan ko rondo dum do ko bayno roni c'est-à-dire ko tra makko be no dudi kono kanko roni e babe makko ko hondo no wadi o gollu golle den ha o wondi e babe makko ha tawi vraiment kankadi o yalto yey ka bururata mo yey dabbugol yiji wano te wano wañugol etc mais o yi sabu Allah okki mo ton sabu ko o kali babe makko tay obligatoirement wada o karama ko yaga ma wada o côté jalan mais so wadano ma wada bayno mo wadi kadi ma wada kanko Simbo ko dum o esbigani jama on fop yobe nan ok Simbo wa ni ma woni ngene na sali parce que mi na les places fait ma et ma soto donc on a une sende place tan asare batima sare musoma donc ne Guinée fanana na imu xamé soto datan biri e sera mama di ya mato ma de sinde ka monsieur ya mato ma yiri de sinde yiri amato fi ile ngarde ka fi dewgal parce que wandi worbe no wodi arabe e bali bendi rewbe kay no wodi be jabata jombede walla be salo jombede walla be ronka sabro be jombide donc ya fo don termo donc kadi haray Simbo ko ndaro donc ko yi ko ndata ene pour le fura gonte ramuli ko jaare o ndari ta ay e solde de tout ça donc dum don après Simbo holla yo si fe yi don kadi place manda hore mahara so day walla yeeyay walla no fala hebali donc tout ça c'est on tigari ka Simbo do hara o jabanto e joni question mo landi mo ko wadi simi wala ne question ko andu ko question landi mo bel benanta so so donc Simbo ino marata yamde ma so na le jabu ndaro la min alo de ma wala mara se wala premier alo ibna dama ya inu wa fe fera ba fe se de fera ya fe mo dama se ma to se amu folo ko be man na to ko de so fori nan na ma tinka ngene na fora mba fora ha ala na gargi na ko ta na ko na no langu man ngal ko kinye yiburi na ganki ina sa anu fe fera be no dina na tema ngule fala kui ala be ga hadiesto ay danka mane wulu muti mobliga kene afriande ena ngui me masse matose 2000 francs nara ibna na mabini kire mara ke mo se de balade adi mi tongo asa ira buri fali ni no be mi tongo no hal senga bina no masari ira buri fali ese matwa kono masari 2000 francs nara ke e di fe na kam fala premier Guinée bara kata de ferna ba alo ka hano di bande ala mo di fi Guinée dina depuis ala da na ko ma amona to dama Guinée ya mo de wali mo no ma walde na ba alo ka hano di story nena ana toma
mais abara couper sans ga couper les mal c'est na sourire ina to parce que ka couper les mal a fini man ne dinen de be furera a fati e jina bebe lo toma a furia konoma a kimbe konoma a tagia konoma pourquoi c'est dans un couper kama dans couper les mal alors fin da be furera na danama ala sembera kire ibara kata difera han ala mu difima hôpital kiyama fore sere na be na fima ngige filim petina fima ay to maki gena na ki gemara de kon na ki ge friande ala sembera ina di bare mane kire jule na sare matife kono aka sare mati amu jam safa mi fama ma amu yama soma kay fabe ala sembere ga kuma ne jama ya dina nana asere matima ko enu jandi jama so mama ko na kobri atema na gorma na mako aka sere matiku amu na fanyi yosto mako akola maka fina na ba amu na mala ba sabu na fama ira kobri ni muna fam ina ran sotoma ira no fi gor da ba ke bele ala sembera na fama ne kama ngenera e bari by place iba na fem e fe kana na mu no mayala nde e bara fe kana ita na jaki fe kana vraiment ka fe kana fe mo fa e no fa be sin no buri ma to na fala be ina an kana fe nana ne ke bari ba ita i mu fa ko na sabu na no mani ede e gbili e place ala ko e kano e ka demba ba alko kano fe ba mange inna mange ya e bari ba nena na iba mane ala margi nena na iba mane e bara fe kana ko ne bara fe kana ke fabe benon danga ima de sinde kano na place sode e na kana nana masema be na e jena kana nana ne bari ba ala na kulo e fina ibuna na mafifira bama khala ti fina mana na bama sembe yo nanta mato asembe fatanga ala nana na jikuito kono na ala kire ibara karamo ya to yenara figura qui e fakulo gundos gbebe na qui journaliste mono manefra de obe fikire mo mi fama yo ama na fulu na ngoma fonga megi na mfaka après fa na fulu sto ade eta ngawle mo na ba anya mo fata nya fere na wali na no maniede e wali megi be setana walida aka na fulu sto jati bi nga fala waya akilika tibi nga fala na fulu sto kono mbara fa nga madi masala na fulu mbara fa nyanga megi faka alo nga na fulu sto mbara fa nyanga mbel ga sude kirimba na ade ma wali munaki mais ilo mana ta walide be mun raba muno ma mu fata bamba mu matinga nara mva baraka na hamba na kafa ma to na nara ba fe baba gena na nyira no be make ni mu na so nyira muno mala ba kono na frita ara wali fe etanga na flisto dunya ga khalifa la ala na fere fina ndena an bara man ga araba ana kui ina ka ba na bara fanga ma de amanga bila place inshallah ala sembera na razama kire itan na fenfe na imuna sto sinde ina fenfe na ala sembera kai fade masamul gusulmana na kan sa ki jiburdi na kai sa ki jina kelim ba jiburdi ki na bi kelina jina kan sa ki jina kelim masamul gusulmana wani na jikui ina raba mi gbe manga ya kira ade na manga ya kira na kan ma na sko ala sembera ana soma kire kame bara fa ntan wa majina nan gomma ara fama kono jiji ne mo mango ndena na an bara manga yara ba ana kui ina ka ba na bara fanga ma de amanga bila blasi inshallah ala sembera na ba mane kire etan na fenfe na imuna sto sinde ina fenfe na ala sembera kai fa de
masamul kusulemana na kan sare ki jiburdi na ga sare ki jina nglim ba jiburdi kin na bin nglina jina nglina kan sare jina nglima masamul kusulemana wali na jikui ina na ba mi be mangi yakira ade na mangi yakira na kan ma na so man ala sambera ana so man kire kame bara fa ntan wa majina nan ko ma ara fa ma kono jiji ne mo mango kine bara menna fa irafi mbara fa irafi ko be da bara mara ba mago mara ba madi jiji ne rafa ma akori man nga do futira madi alo nga jiji ne soto sabu na ngane me kana jiji ne soto ina soma jine bara fa ji kamera fa ma umbar lahidi premier umma lahidi ku ya baran trai amenna ina fa nga fa yagra bana kamera mara ba mago kon na kamera fa mane al ba fa man ngado ngado di kamera ko ma ngado ko mane na kamera ay kay kena ina jida tongo mana mi kena ina jida tongo mana ala sabbe na wali na be ikhadi akara fe kon akara le ko ken amuno makira ya to de karan ire ado akoli ta mane fo jidi na ga fo jira kara kono ya mana kara ikhadi na ga ya mana kara mais akara le ko école bi kibele inshallah sirina na ina so na ida akara la bima sigisa na ina beta mi sigisa ili sigisa parce que sigisa ta be sigisa sabuna voilà parce que leta mwana akara le ko no sigisa sabuna sigisa sabuna o mai wala sabuna sigisa etanga sigisa ikuyi gafan ikara fam megema ika fegate dunia ga kele fana ika wale mona faisto sabu ndena nyama na kadona ba kere ya masigisa fi kono ekeren ino masigisa de yetakana a to fa ki fain mais kay mini jamama ika le turgule man kay fabe sabu na kan aniyama kay mini jamama e yan no ma fera bade dangi fe ekeren na jama ka kriye jama ka sewaira jama ka sewa ka sigira na sabu na be ala sembera no mara bade donso nam voilà ya ko sina fara idonso après ya fa idanso ko antan finima morina na kala wona nu me sa ya wala jaga atan wa ma ko makina anu ala wa ma ko makina kire akana se to minima nanan te di wala awa ntare bi na parce que ne bi ni wa ma kono kay wa kon atamu wa kon e ma soma yi jare fe kun kina yida etas gama bama i hadje ko mu je so ala sembena ke fabe senana nara wali na so yira enu te ga kun kuyi ara wali ki nafa lebe na lo bini afala fe afolo ji wali na ga ke sama wali ma so benu tena bora bénéfique ke inshallah non parce qu'il y a pas théorie c'est dans ça pratique nara théorie mon ami pratique nara d'accord face à face d'accord c'est pourquoi on gëna ça c'est bon magasin sabuna ma mara ko afrique mais ñi le tout ay fa ay rende na lay mo dal mfasingira na beke kala te beke fa ma wule ko ma ubie manon de ko ma fonga na masini awa Sénégal yamabe kunki jeres ko fe inshallah mi gina kan kunki na yira mais i harje ko ka kuy iyo ma harje ka fulu iska bama ifa inu nyagalen ka so ta kuy kay sembo magal ko yele inshallah na awa na raba mani de ala sembera nam mbara sewa isa min 200 min nan falaga naki simbo maga se dang anoma dang na birna ma fi ko de masruna lesi mo 50,000 de ou bien 20,000 francs ou bien 30,000 francs na suma migira mbalo fera ala barga mbalo fi demba karamo wena na ene ska ko hal 10,000 nan na yera no mara fudu ala ko na lo ko balu akana sto ade ina kan so man tanjira na ta ko mane seti ira wala materiel seti
mfanga na findi mfanga na sampoche tu mugia wala de be e ha wala bara risi e pin prio fala be wala pri ta kumane e certifié ma wala ne risi après e certifié mon se mako fi roxi etan na fama ma mugia buri sade na buri mato e ka buri mato afalen sare na yira ya tila makan na monyi walla bagane to halen balo monyi adon ta marage itanto de wonno wala de marage to de bentan kala mo ko ya ma kulum fe arase wa mo fa fata jat kono sabu ma yira na no mania de arase ga farima o be sabu no amuna na sabu na no mania de gouvernement gato sabu na balo gombo fi sabu na jadi saya ini balon jamaah kiri jamaah sewa ya et puis di balon fait et xasso balon fait directement il faut tabir de kono sabu na yira alors que gouvernement kan do tondo de sabu na yira ko xano sigade afarima na kay bele inshallah sabu na na no imali directement et gouvernement tondo est-ce que afarima na sabu na ala sande c'est jamaah non ino mana non nam lutan nukel tagira bade fulaku nam anu jo fukui nam awonga dernier burama nam parce que faut la c'est jamaah nam ngoma ino mana nam oui parce que bara dito nam la la kite diplôme na ma c'est jamaah be et awali foro nam là j'ai bien compris voilà bara dito bara Mobara, Indoyi, donc voilà Samakala, symbole Marikaï. Symbole, Mobari Sekregamo Yoti, Kajama, Simbo Boyat Nero Kalis, Kono Simbo Jabata, Simbo Yatne Kalis, Kobri, Aramir Mane, Woody, Utakolo, Aramir Mane, Pasepara to Aramir. Mais, voyez, Ferdoni, et Wata Hall de Doum, Kaibison Don. Et Wata Hall de Doum Kaibison, qu'on Simbo Hall, le secret du Moussera. Après Simbo. Alors, on a compris. Mon cobre venema. Mon vatanara. Non, wal debe. Alors, il y a Hargisto. Dunia ga Faima. Dunia Gundo Nara. Cobre tan. Mon vatanara vende. Munake yakolo. Ah, si munake yakolo. Si mo wala manebe, e kana plus to. Ay Fatima ka. A sabutongo a soyira. E ka vindi banara. No manara badi. Kono ko aramini fe. Mu vatana tanna. Ah, donc idan so ko. Ido jama production. Haray ha jonne ka CDP TV ka gido jama prod. Donc émission no yendaru ida. He, ndaro émission. O yiye ngar kadi ko weli ko foti. Ko fami non ko foppo heba e ngar. Donc haray ka simbo hankor wonno den ha joni o woli do piji buye soso. Ando no wodi benanta soso. Mi fuddore no mi wada tum bref mi seda ko woli do ko. Simbo wi siko yeyo ara ko yeyo. Kala no falla yeyide alla nokki mo sabu pudo yimbe ben ar marsina. E horka sida marsinde mbuddin ala e walade haray vraiment don kadi ala no mo sabu no wadi ram mam buddin walo heba ko falla ko de ko yeyata ko bref tum no len wadande simbo wi wano wonbe leyde porto be nani mi fildino harabe ala kaydi be bali puji bu vraiment don kadi no e on yetta numéro ka écran simbo wi rewbe be jomba ka ben walla harabe fala jombede be bali modi si taybe meeda ka jombede few si on tigi ari do yi gorko fala do mo haray sabu no woni ko wonnon ko wadata ko fiya gerugol goddo simbo warata hore o arata do fiya wadu jalan itta jungo walla wara goddo kanko dum do gaynata few o gaynta no few non o wadata o wawata parce que mama makko e baba e makko tindinano mo dum non ko be tindinomo donc o yiribe kon ko dum o wadata ko yiralibe kon o wadata donc haray dum don ko simbo wuli wo don kadi so feƴƴi don hara an gor kon kay da fala debbo hara ko debbo saliyara ko dewgal fala da si ari do tay arceji mon no dum e no don e don kadi vraiment o waway o wawa waldema heba sabon
si feƴƴi ɗon si tawi kadi ko darugol par exemple mi landi simbo min nani mo séri moƴƴa mbuɗɗi ɗon mo séri oɗa ko 200 000 300 000 100 000 oɗa o wi golle makko ɗen e kanko no feƴƴi 100 000 o wi fi hun ɗum goɗɗo no wawi arɗo hara wala hay mbuɗo daranama kono ɗa wawi arɗo harɗo jogui mbuɗɗi ka jiifama o daranama wiyamo hay mbuɗo ara hara kanko ɗaninoma yiide donc wo karama kojo siɗa faala ande ko hombo woni karama ko tigi ko ya weltinmo walla noon walla ɗalamo walla yawɗamo woko ɗon se anta ko honɗum woni karama ko tigi tigi donc kanko noon simbo ɗum ɗon fof o wi haray ko teddugal jama o donc so feƴƴi ɗon o wi kadi joueur ɓe ballon ɓen mono faala joude ballon par exemple a jogoto ballon ɗen tum no kayitɗa ballon ɗen ka koyɗe ma tum jama o fof soƴay yiwa walla sabu ala e no ɓe ƴettirama haray kanko simbo so ari ɗo imo wawi ɗum ɗon wono nangoɓe liƴƴi ɓen kadi o wi wono yahoɓe liƴƴi ɓe nanga arta donc wonno ɓe yaɓoɗa une semaine 1 mois ɓe heɓali hay fus donc ɗum ɗon kadi mari sabu mum so ari ɗo on yewti ha on fotti vraiment simbo o waway régulande mo nara sa yeeyi kunkima o heewa tefa si arta Allah e sabu on ɗum mi lande masi ko jinna o gollirta o wi o explicanimmi goɗɗum go o wi jaka mi yejjiti question o daabi par ce que o yeɗɗolan Allah hokkunomo sabu ka burure ko bam makko ala mi tawno ko gonga makko mais ergay ka darugol ɗon andi enen ko ceede yiyen nden karama koɓe gono daara ceede walla deftere ni kanko noon ko ramoli o daarita o wi sa hewti ɗo o daari ka woni ɗo kon si tawi tun e hakkude mo moƴƴay kanko simbo donc o andinta moƴƴay te o waɗata kadi ko annduɗa hoore ma o wawata ko ɗum ɗo ko ronɗo ɗum ɗo e donc haray ko ɗum woni en bref simbo ko wi kon haray noon o wi kala ko andanɗa hoore ma no wawi haray ɗum kanko simbo imo gayna haray jama mo tori fof yo ar ɗo darugol makko ngol fiya daru sadakaji ɗin ko hon ɗum waɗuma e ko hon ɗum waɗata ko hon ɗum falɗa haray ko 2000 francs CFA o wi o wawata dey innude o korte ka heɓali ha hande kono noon so ari a daari woni sabu a heɓa piiji ɗi anduɗa hoore ma ko fanoɗa kon Allah walla ma onon ɓe faalaɓe ligge kadi hara ɓe ala ɓe heɓali ɓe yanki ha ɓe ronki simbo wi son hewti ɗo donc haray piiji ɗin fof no saɗɗo yombana on si Allah lan no jaaɓi e kattanu yalla ko wi kon ko Allah toroto donc haray noon o wi no woodi ga goɗɗum go ɗum wonata ha faɗɗi janggo ha yontere janggo ɗum sa waɗi hande dans 3 jours hara yi ko falɗa ko donc ɗum ɗon fof min landi ko simbo hara himo ɗon donc man munna ñëw si tuuti olof ma wax leen kam mooy simbo kii benn marabu la ko xamante ni Guinée la jóge ñëw ba fii di dimbale nit ñi bu ñëwee man du ma leen wax lépp lu muy def en tout cas boo ñëwee si moom damaa bëgg a képp koo xamante ni jafe-jafe yi loo xamante ni vraiment jafe-jafe moom mënalu ko boppam mënoo ko dindi jëlal numéro boo xamante ne mu ngi si écran bi nga woote nga ñëw si Simbo mu réglé la say problème nit la koo xamante ni en tout cas marabu la xam ngeen ne bu ma leen ne marabu la nga xam ne vraiment marabu la ñëw leen si moom en tout cas Simbo mu ngi fii fu mu ne ni adresse am fan la boo leen wootee téléphone bi moom dina leen wax da ngeen di ñëw ba rond-point Idrissa si Wakaam ngeen wàcce am ñoo xamante ni dafa ànd ak moom dem jëli leen indi leen ba si biir néeg bi ngeen seetaan ngeen xool kam moo Simbo ñëw leen jël leen numéro téléphone yi ngeen woo Simbo ngeen ñëw ba fii mu fajal leen seen aaj merci beaucoup hara yiɗen arde e kulotirgol émission ko foppo hawtimi na o sosojo na o maninkajo na o gersejo na o tomajo na o pullo haray vraiment en salmina jama on fop haray ko mi faala jama o ƴettu numéro ji ɗi Simbo ɗi o ara ɓe ara ha ɗo haaji maɓɓe on firto donc ko karama ko fof wona hay goto te Simbo o ala probléme vraiment o ala probléme jama ko hedda ɗo mari probléme mbuɗi o ala probléme mbuɗi gonga makko no mbuɗi ko gollita kon ko sellugol so landikema 100 000 ya andu a jonnaymo 50 000 si haaju ma on lan moƴƴi artira ko heddi kon si artirali o bonnay dey ɗum Simbo woli ɗum so landikema 1 million on addi 500 000 on naya yaw oya 500 000 ko sati haaju ma on moƴƴi si haaju ma on moƴƴi a suurikemo artiray ko jinnaw gollirta ko ɗum te jalan o warata noon kono noon artiray ɗi donc aray vraiment e Simbo kulotirana hen hayso ko quelque bref a maninke pour jama on anda Simbo voilà c'est ça en fait que quoi donc waray Simbo dernier
parce que moi mané nga fala maninke ma ala ko biriga kolo e maninke fa nga me maninke fa nga kolo ina be majige masonale se wono wale ani ke embrasser wa ne maninka le di ka bosigiri maninka basando na badula fenfen ni mandende hali yerom ani nyerom no te wala fo jawna be mandende ba si adamadi na be mandende ma fo ni siate mo mena awa maninka dem folo diana bandia maninka fenfen batre Dakar jamana ninka ya kana si Dakar su kono dala na ko malon folo ya bela deni ba ni kira masari wuro dale ni kira banari wuro dale ni kira fenfen di wuro dale ni boni maninka ido kana foli la se maninka luma maninka keni muso jeni ni moba kana foli la sa bela deni ma kuma mi foni wolo fo kando kuma mi foni flakando kangere ma fo kantiani ma fo foli kila le seni katara na bara ka wala se nya bara mina ka boyan kana se fo yoro fenfen kadi ala manden ka be rosisi na foli ya bela deni na ko nymalon foli ya bela deni kayira kala ka fo ko bibi ko nya Dakar jom barakaro wole kunu fande mbadi lajine anna lajine do so mansa lajine mu me do so mansa kunu fande mbakamara na foli ya donc kala sen na jama bela deni ma na groupe fenfen ni do so de lajine kala sa bela deni ma menya kunu fande matondo ba menta kunu fande matondo ba don so den flaté den glende mané bo den flaté mané bo den glende ka foli kila la sa bela denima bibi nya Dakar so kono donc journaliste nan kana mayini ka citation de luma entre wolle nya fola tous nya Dakar so kono ya fen fana Dakar so kono ya amani ka dendo akena muso din ni mo ba na foli ya bela deni donc ni alka mayini ka o kuma le trembolo kala sa bela denima fen fana na ma ko senima yewuli yana min ni fe ya nya fonyana ni ala sonda inshallah wala di hayunya ndeta di ala ba e fanga ba tara wadina e fanga ala kono inshallah ni siraya nda yira kay la ka fon ko mantani ko ma wasan ko soronaro le katala ka bunyaro ko yira ka manden ka bela denena ka yira ka na foli folo nka takadi jamana masake wo jona de mon excellence Maxal anna masake nyuma Senegal masake nyuma na foli kala ya ana la gouvernement bela denena baninde tora yambi nga jusu suma soro nyen lalandia nyen wulandia nye balu dam nandia nyen tora yambi nyen lalandia nyen wulandia nye dam ni kala anyumala nyen na bara kala anyumala ndi o barka bladi mon excellence ma na masake awa Maxalma anala jamana anala gouvernement parce que ni awa citoyen jusu sumara jamana kono idi barka bla masalu ne masa wolle folon sawro kana se awa à la population ma kana se à la gouvernement ma anna masake ma kesal nyala bla ro sukoni kena bote ay yanto no nya simbo magasi nye Dakar suko na bibi nyala bla ro nyala gouvernement na bla ro suko ani kena bote ay yanto no na foli brasama ninka fanka sorobi la jina masalu kan long nin sera yan fana fonye foli di ya masaluma ka damina na jabana masake ma kana si ala gouvernement donc na foli yaay awa ni kam men fe ka nyera ka maninkalla allete maninka dem folo yana bande ya kadamna awa abana dema na foli ya bela dani ya keni musun denni mo ba na foli ya bela dani na kunyima lo foli ya bela dani awa nyi Dakar bibi nimi ma ko serana otuma nimiro ya aldadi fenfeni hamini na yi hamina kodi ni afika keye ala la dinye kono ye wuli yana nyafonye otuma ala bakitime na wudike nse ko ndo ira kala ntese mena nkon ntuke men nse ko kone ni ika banda kumala ni ndisi ala ndafu en ndisi ni ntese ndafu en ndisi ba dunya yi wonyale donc wole merci beaucoup Ido Jama Production ni ame jeli muso ka fari do yi kofe saramba be farati ki bolomala na foli kala luma ayetegere fo foli kala luyeba sedu aya juru jigi soma ke sabaye mbolo keneninga memba fala mako minango mi sedu